পৌর নিগম চংমারিনি কিতুঙ্গে কুপ্রায় ওমানতই হাসিনি মন্ত্রী অকরা কক্তমা থুমনানি কুতুমুং খাইকা কক্তমা থুমনানি কুতুমুং খাই সাকা জেরক বিজেপি বদন বজে কুপ্রায় খাইকা বরকনা হামবাইতে খাকা হামিয়াফারকা মন্ত্রী অকরা भारत माता की भारत माता की এই জয়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি কর্মীরা অনেক উজ্জীবিত হয়ে সামনে আমাদের কর্পোরেশন ইলেকশন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের যারা বিজেপি সমর্থক কর্মী রয়েছে তাদের জন্য কি আপনি দেখুন, আমি সেটাই বলবো, আমরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে ওরা জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা রীতিনীতি মেনেই রাজনীতিটা করি। পশ্চিমবাংলা ভারতের জন্য একটা ঐতিহাসিক এবং নিষ্ঠার ভূমি, যে ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, চিত্তরঞ্জন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, আশুতোষ মুখার্জি, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কার কার নাম, মণি ঋষি, সেই ভূমি। আমি আপনার যে জবাব সেটা আমি এটাই বলতে চাইব যে সেই ভূমিকে সম্মান করা, সেই ভূমির আদর্শ নীতিকে মেনে রাজনীতি করা, এটাই আমার এই ভূমি থেকে সেখানে যারা রাজনীতি করেন বা সরকারে রয়েছেন তাদের প্রতি আমার বিনম্র আগ্রহ যে কলকাতা বা বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার কৃষ্টিটা যাতে পদদলিত না হয় সেটার প্রতি নজর রাখা, সেটা ত্রিপুরাতে মানুষ জবাব। দেখুন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবের ম্যাজিক না, এটা ত্রিপুরার জনতার ম্যাজিক। 2018 ম্যাজিক বা কালো ম্যাজিক এমন কিছু ছিল না, তো আপনাদের সবার মিলেমিশে প্রয়াস হয়েছে। আমি তো বিশ্বাসও করছিল না যে 1.5% থেকে বিজেপি 43.53% পৌঁছে যাবে, নিয়ে আরও 8.5% ভোট আছে, ফুল মিলিয়ে মানে 54%। এটা তো কল্পনা দিচ্ছিল। ওটা জিত ত্রিপুরা মানুষের জিত, বারবার ওই জিতটাকে কোনো পার্টিকে নিয়ে যাওয়া না। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে আসি একটা প্ল্যাটফর্ম, কিন্তু ওই জিতটা জনতার জিত ছিল, মুক্তিই ছিল ত্রিপুরা মানুষ। সেটা কোনোদিন ভোলা উচিত না, সেটা ত্রিপুরা মানুষের জিত। আমরা একটা পার্টিতে ছিলাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের মার্গদর্শনে আমরা কাজ করেছি, আমরা জিতে এমএলএ হয়ে গেছি, আজকে কাজ করা শুরু করেছি, কিন্তু জিত জনতার জিত, আজকেও সেটাই করেছি। স্যার, পুরো নির্বাচনে প্রায় বিরোধী শূন্য বলা যেতে পারে, এমন ফলাফল কি এমনটাই আশা করছেন বিজেপি? দেখুন, আমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নেই, আমি এতটাই বলবো, 18 তো দেখেছেন জনতার সরকার, জনতার জিত। 19 লোকসভাতেও জনতার সরকার, জনতার জিত। আর এখনো জনতার সরকার, জনতার জিত হয়েছে। দেশে কী হবে? জনতাকে। স্যার, আরেকটা প্রশ্ন স্যার, প্রায় সময় বিজেপি থেকে একটা বলা যেত যে অভিযোগ করতো সিপিএম তৃণমূলকে অক্সিজেন দিচ্ছে আর তৃণমূল সিপিএমকে অক্সিজেন দিচ্ছে। অনেক জায়গায় দেখা গেছে এই নির্বাচনে প্রায় সেকেন্ড পজিশনে তৃণমূল চলে এসেছে, এটা কি অক্সিজেনের প্রতিফলন? দেখুন, আমি আজকের এই দিকটি, আজকের এত বড় জিত জনতার, সেই দিকটা কোন পার্টি কী করেছে, কে কী করেছে, এই জায়গাটা যেতেই চাই না। পজিটিভিটি সঙ্গে আজকের যে জিত, জনতার জিত, এখন ও এই কোন মূলের ওই জায়গাতে না যায়, এটা আমরা পরে অঙ্কগণিত করবো, দেখবো। রাজনীতিতে আছি, ম্যাথমেটিক্স করতে হয়, জনকৌশল তৈরি করতে হয়, রণনীতি তৈরি করতে হয়, নিশ্চিত করবো আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে করবো। 18 তো আপনাদের সহযোগিতা নিয়েই সরকার দেশটি বিপ্লবকে কেউ চেনত না, এখানে বিজেপিকে কেউ চেনত না। তো আমরা কাজ করেছি, জনতার জিত হয়েছে। জনতার বারবার বলি এটা ভোলা উচিত না, এটা ভোলা উচিত না। আমাদের যে এটা পুরো জিত পাবলিকের ত্রিপুরার মানুষের, ত্রিপুরার সংস্কৃতি, ত্রিপুরার কালচার, ত্রিপুরার মানুষকে যারা অপমান করেছে, যারা বদনাম করেছে, তাদেরকে ত্রিপুরা মানুষ জবাব দিতে চাইছে। স্যার, বিরোধীরা প্রায় আবার পুনরায় নির্বাচন চাইছে ছাপ্পাই ভোটের অভিযোগ নিয়ে, সে ব্যাপারে কি বলেন? এই বিষয়ে আজকের দিনে এগুলো ইলেকশন রেজাল্ট আসার পর, জনতার রায় আসার পর এগুলো বলে সময় নষ্ট না।
স্যার বিরোধীরা তো বিরোধিতাই করবে, কিন্তু অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা অভিযোগ করছে যে সন্ত্রাস হচ্ছে। নির্বাচনে তো সন্ত্রাস যেন একটিও না হয়, তার জন্য কি পদক্ষেপ নেবে? দেখুন, মাননীয় প্রদেশ সভাপতি আগেই নির্দেশিত করেছে, এই রাজ্যের মধ্যে নির্বাচনোত্তর যে সন্ত্রাস হয় সেটা কালচার এনেছে না যারা আমার আগে পূর্বসূরি ছিলেন জেনারেস, আমরা আনি, আমরা এগুলিকে প্রায় বন্ধ করে ফেলেছি, প্রায়। কারণ আমরা জানি এটা আমাদের ত্রিপুরার মানুষের সরকার, তার জন্য আমাদের মধ্যে মানসিকতা রয়েছে। এটা একদলীয় সরকার না, এটা একসময় একদলীয় ব্যবস্থা চলতে একদলীয় সরকার, সেই কারণে জনতার সরকার, জনতাই কিছু त्रिपुरा हासो आदिवासी पांदा खलाजगा खोय बुका हासनि बेलछरा रंग रेनपिनि रंग नखावा त्रिपुरा त्रिपुरा आदिवासी छात्र समाजनि लुवा जमु अपांदा खाजगा अरा फाइमानजगा सेंद्र हापांगनि त्रिपुरा हामग्राय मंत्री अर्जुन मुंडा पनकारे मानजगा त्रिपुरा हामग्राय मंत्री मेबर कुमार जमाती एमएलए प्रशांत देवमाना खबय कोबन आदंग भाई बहन मान सबे मान के गांव मान कर परबाय और हमें कर से और हमने अर्जी कर रही हमने कर बड़कुआ भूतिया ट्रैवल मिनिस्टर डंगोरिया के कैंडल के जलाए देवे The agenda lighting of the lamp is going on. Minister of Tribal Affairs, जेके हमें बहुत दिन से इंतजार कर रही, हमारे मजे आएंगे लग सब कोई के जोहार जोहार और जोरदार तालियां मार दे भाई, हाथ ताली मारे के बे हिचके जबा। और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ये जो एक प्रयास आपने किया है, एक कोशिश किया है स्टूडेंट्स के माध्यम से कि ट्राइबल स्टूडेंट्स का एक ऐसा कार्यक्रम हो, ऐसा प्रोग्राम हो जहां पर सभी ट्राइबल आए, मिले और आपस में चर्चा करें। स्टूडेंट्स का मतलब है युवा, स्टूडेंट्स का मतलब है यूथ। और जिस दिन जिस समाज का यूथ सक्रिय हो जाता है, युवा सक्रिय हो जाता है, वो इतिहास बनाने के तरफ कदम बढ़ाता है, क्योंकि इतिहास तभी बनता है जब जवानी को उसमें लगाने की कोशिश होती है। तो मैं मेरे तरफ से ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ त्रिपुरा को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमें शिक्षा की बात, एजुकेशन की बात हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हम अपने परिवार, समाज, जहाँ रहते हैं वहाँ, जिस देश में रहते हैं उसके प्रगति के साथ जुड़ जाते हैं। और शिक्षा हमें रास्ता बताती है, एजुकेशन हमें आगे लेकर के चलती है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस प्रोग्राम में जहां हम ट्राइबल यूनिटी को, आदिवासी समाज को संगठित करने का प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, वहीं एज ए स्टूडेंट्स हम कैसे आगे बढ़े और हम पीछे नहीं हैं, इसको प्रूव करने में लगे हुए हैं। ये बहुत सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय बात है। हमारे यहाँ के त्रिपुरा गवर्नमेंट के मंत्री श्री मेवार कुमार जमातिया जी, हमारे यहाँ के
एमएलए श्री प्रसन्नता देव वर्मा जी, रामचंद्र घाट विधानसभा के एमएलए हैं, और यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध और विशिष्ट जन मंच पर उपस्थित हैं। पूर्व कुलपति, वाइस चांसलर हमारे श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के सत्यनारायण मुंडा जी, हमारे जिला के सभापति यहाँ के जयदेव बर्मन जी, भारत मुंडा समाज के सुशील पहान जी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के श्री सोमा सिंह मुंडा जी, सेवानिवृत्त राजस्व सेवा के और भारत मुंडा समाज के उड़ीसा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह मुंडा जी, एशिया यंग इंडिजिनस पीपल नेटवर्क के मीनाक्षी जी, उड़ीसा से भरत चरण मुंडा जी, हमारे भारत मुंडा समाज और झारखंड सरकार में पदाधिकारी सीनियर ऑफिसर हमारे ब्रजेंद्र हेम्ब्रम जी, और भी यहाँ मंच में भी और आगे में फ्रंट में बैठे हुए सभी माताएं बहनें, सभी भाइयों एवं बुजुर्गों और सभी हमारे Kuplani banati shaka tipra motha ambasho poroshaba chongmariwo 200 vote by kuplai ingkha chongmariwo batainai sibi koloi 3 number ward batayei kuplani bana khunugir kha প্রমথা দল থেকে তিনটি সিটে মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, তার মধ্যে 3 নম্বর ওয়ার্ড থেকে আপনি জয়ী হয়েছেন, কি বলবেন এই জয়? Kokborok'a বলবো বেলাইকে ন হাবাই ন কুইলা হাবাই দেবো চিনি বুবাগ্রানা থেকে সবার অবস্থান বাসে এখন কখনো যা আছে ন প্রস্তাব এই জয় আগামী দিনে আপনাকে কতটুকু কাজ করার উৎসাহিত যোগাবে? আগামী দিনে ওয়ার্ডের জন্য কি কি কাজ করবেন এই জয়? মানে তাবুক সুমিয়াহাই মানে পারাও সালাইনাই আনি ওয়ার্ড নি গরানা এখানে মানে হামবাই দিব বুবাগ্রানা হামজাং মাবাকি ওবানি জয় আবু বুবাগ্রানি জয় আনি ওয়ার্ড নি গরম জয় এখন বাগানি পারাও সালাইনাই সালাইবো জায়গাটা অসুবিধাটা না নাও আপনার সালাই কাম খাইনাই Ambasa Puri Purisid Amchayo Kaisiba Achuk Thaini Bisingo Kebangnai Bodora Kaitham Achuk Thai Manka Borongkha TMC ni Kaisa Manka Tipra Motan Kaisa Manka CPN Boror Kaisa Manka Te Kaichuni Achuk Thai Kopai Angkha BJP ni Boror Jotono Jani Bodor Kopai Umani Yago BJP si Klaiman Klairika Tongtok Satno Bisingdina Abuni Yago BJP Bo Haino Kaini si Achuk Thai Manman Yago BJP si Klairika Borok BJP si Klaiman Jago Thangai Manjake MLA Porimodde Borma BJP jitila jitila bhai jitila jitila bhai jitila BJP jitila Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram na Vande Mataram Vande Mataram BJP jitila Vande Mataram Hare Jai Vande Mataram
अब एक्चुअली गणतंत्र जय विभिन्न पार्टी सीपीएम तृणमूल कांग्रेस বা বিভিন্ন পার্টি বিরোধী পার্টির থাকাতে ত্রিপুরা গণতন্ত্র করি তিনি গণতন্ত্র তমন ভাগ সুস্থ গণতন্ত্র তমন ভাগ তিনি 15 জনের পিছনে 12টা বিজেপি এবং 3টা অন্যান্য দল যেমন তৃণমূল কংগ্রেস একটা সিপিএম একটা ত্রিপুরা মতো একটা আরো প্রশ্ন আপনার যদি গণতন্ত্র করে হেঁকায় বরফ ভেকলে দিতে মাখা গণতন্ত্র তমন ভাগ তুমি বরফ দিতে ওই মাখা আপনার প্রমাণ যে গণতন্ত্র ত্রিপুরা রাজ্য গণতন্ত্র সঠিক জায়গায় দङ আগামী দিন দंनाय आं धरननि माध्यमे যত ভোটাররা आं কইনাय যাতে আগামী দিন चिंता खाई भोट नानों एलाकानि उन्नयननि बागै म्युनिसिपल इलेक्शंस 2021 इसमें 15 वार्ड्स में इलेक्शन हुआ और फिर इलेक्शन का काउंटिंग आज ख़त्म हुआ और सब सुख शांति से काउंटिंग का प्रोसीजर हमने ख़त्म किया और रिज़ल्ट इस तरह है हमारा वार्ड नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 14 में बीजेपी के कैंडिडेट विनर डिक्लेयर किया गया है। वार्ड नंबर 3 में इंडिपेंडेंट विनर डिक्लेयर किया गया है। वार्ड नंबर 13 में AITMC के कैंडिडेट विनर डिक्लेयर किया गया है और वार्ड नंबर 15 CPIM के कैंडिडेट विनर डिक्लेयर किया गया है। আমরা পুরো পরিষদ তার বাইরে আমরা নির্বাচনের প্রচারেই বলেছিলাম যে মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা পুরো পরিষদে আসছি এবং এই জয়টাকে জনগণের উদ্দেশ্যে আমরা উৎসর্গ করছি। তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএম এবং ত্রিপুরা একটা একটি সিট পেয়েছেন তাদের আসলে উদ্দেশ্য একটা ছিল যে নির্বাচনে যে কোনো মূল্যে বিজেপিকে মানুষের কাছে বদনাম করা বিজেপিকে হারানো তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে জনগণ তাদের সেই চক্রান্ত এবং এই রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা যে বিনষ্ট করার যে চক্রান্ত করেছিল সেটাকে মানুষ নস্যাৎ করেছে এবং উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছে। এই রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন IPFT নেতৃত্বাধীন যে জোট সরকার সেই জোট সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সার্বিকভাবে জনগণ সহায়তা করেছে এবং এটাকে সার্বিকভাবে সফল করার জন্যই আগামী দিনে আমরা পৌর পরিষদ যেন আদর্শ পৌর পরিষদ গঠন হয় সেই উদ্দেশ্যে মানুষ রায় দিয়েছে। এই রায়কে আমরা স্বাগত জানাই এবং সমস্ত অংশের ভোটারদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আমি তৃণমূল 13 নম্বর ওয়ার্ডের ভোটারদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমি তাদের পাশে সবসময় থাকবো চাইবো তাদের জন্য কিছু কাজ করার জন্য। এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে আপনি মানে ভোটারদের পাশে থাকবেন, জনগণের পাশে থাকবেন। আর টোটালি আমবাসা পুরো এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ফলাফলটা কি? টোটালি এখন তৃণমূল কংগ্রেস ফলাফল এখনও তৃণমূল কংগ্রেস সেকেন্ড পজিশন আছে। কিছু কিছু জায়গা আছে 8 ভোট 9 ভোট 10 ভোটের লেগে আমরা পিছিয়ে রয়েছে। মোটামুটি ভোটের পার্সেন্টেজটাও তৃণমূলের পক্ষে খুব ভালো হয়েছে। আপনারা কি এতটা আশা করেছিলেন? না, ঠিক আছে, আমরা তো আশা ছিলাম আরও আমরা জিতনের জন্য। এই রায় সম্পর্কে আপনার কি মতামত এবং জনগণকে আপনি আজকের এই জয় সম্পর্কে কি বলতে চান? প্রথমত আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা আমবাসা পৌর পরিষদের অধীনে যত গণদেবতারা আছেন সকলকে আমরা শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কারণ আজকে জনগণ ভারতীয় জনতা পার্টির যশস্বী পুরুষ আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজির সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াসের যে উন্নয়নকামী মন্ত্র, এই উন্নয়নকামী মন্ত্রের উপর বিশ্বাস রেখেছেন এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এ যাবৎকালের জনপ্রিয় পরিশ্রমী ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়ের এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার যে লক্ষ্য, এই লক্ষ্যকে আমরা আশা করি এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা গণদেবতাদের যে আশীর্বাদ পেয়েছি আগামী দিনে এটা আমাদেরকে বিশাল একটা শক্তি যোগাবে
এবং আগামী দিনে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে আমরা ভালোভাবে কাজ করব এবং জনগণকে পাশে নিয়ে সাথে নিয়ে কাজ করব। আর আমবাসা পৌর পরিষদের দায়িত্ব যেহেতু আমাদেরকে আমবাসার গণদেবতারা দিয়েছেন, আমরা আমবাসা পৌর পরিষদকে একটা মডেল পৌর পরিষদ রূপে আগামী দিনে প্রতিষ্ঠা দেব, এই অঙ্গীকার রাখছি। কংগ্রেস আমবাসা পৌর পরিষদে 15টি ওয়ার্ডেই প্রার্থী দিয়েছে, সেখান থেকে আপনি একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, কি বলবেন? বলবো আমি যে আমবাসা পৌরবাসীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। 13 নম্বর ওয়ার্ডে আমি জয় হয়েছি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে। এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়। বাকি ওয়ার্ডগুলি যে আপনারা দখল করতে পারেননি সে বিষয়ে কি বলবেন? বাকি ওয়ার্ডে তো আমরা কিছু বুথ আছে, 8টা বুথ, 8 বুথে 10টা 9টা বুথে মনে কিছু বুথ 15টি আসনের মধ্যে 12টি পেয়েছে বিজেপি, কি বলবেন এই বিষয়ে? গণতন্ত্রের রায়, আমরা সবাই মাথা ব্যথা নেব এবং মানুষ উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবজি ওনার উন্নয়ন কর্মযোগ্য মানুষ ভোট দিয়েছে এবং অবাধ ভোট হয়েছে আমবাসায় এবং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার 100% ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ভোট হয়েছে। তার জন্য গণদেবতাদের আমার প্রণাম জানাই। আপনার ওয়ার্ডটি ছিল খুব টাফ, চতুর্মুখী লড়াই ছিল, সেই চতুর্মুখী লড়াই হলেও মানুষ রায় দিয়েছে বিজেপির পক্ষেই। লড়াই হতে পারে, গণতন্ত্রের লড়াই হবে এবং মানুষ ভোট দিয়েছে গণতন্ত্রের পক্ষে এবং কোনো প্রতিষ্ঠা যাতে না হয়, গণতন্ত্র ছিল, নতুন করে কিছু ছিল না এমনটা নেই, মানুষ উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছে। এই জয় কি আপনার অনেক দায়িত্ব বাড়িয়ে দিল? দায়িত্ব তো এখন দিয়েছে মানুষ, দিয়েছে, দায়িত্ব পালন করতে হবে, মানুষের পক্ষে কাজ করতে হবে। মানুষ চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে। এই জায়গায় 3টা সিট বিরোধীরা পেয়েছে, এই বিষয়ে কি গণতন্ত্রের জয় হয়েছে তাদেরকে বলবো, তারাও এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা, এলাকা উন্নয়নে কাজ করবে, আমাদের সঙ্গে সাথে কাজ করবে, এটা নিয়ে। Bara hakotani mantri Pratima Bhumik 27 November ni horo on duty tongnai thanani second osi Satyajit Malik bokra hamte boroba boi khajaka tini boni nokhungo thangoi nokhuni boroba malaika bara hakotani mantri Pratima Bhumik Agartala Puro Nigam Nagar Panchayat Chongmari ni Ungkhari Sagai mani yagura hakotani mantri Pratima Bhumik lukorono khaka hamte hamba yafarka abuni logore Puro Nigam Chongmari chera Kokborok ungka borok jotono lukoroni bagoi samung tangana hune saka Koktisara hakotani mantri Pratima Bhumik Koktwma thumlarokno abuna karo botabo saka haste hamkorani samung botangno tuibo মানে বিরোধী শূন্য না, বিরোধী শূন্য না, আগরতলাতে না বিরোধী শূন্য হবে। আমি তো প্রত্যাশা করেছিলাম 1-2টা সিট কমিউনিস্টরা জিতবে, সেটা আমার প্রত্যাশা ছিল। 25 বছরে বামফ্রন্ট ছিল, তৃণমূল মাত্র 6 মাস দ্বিতীয় পজিশনে এসে গিয়েছে। দেখেন তৃণমূল 6 মাস কিভাবে দ্বিতীয় পজিশনে এসে, সব জায়গায় দ্বিতীয় পজিশন নয়, কয়েকটা সিটে আসনে হয়েছে এবং কোন কোন জায়গায় সেই অঙ্কটা গণিত আপনারা খুব ভালো জানেন, আমার কাছ থেকে অনেক বেশি জানেন। আগরতলা শহরে 50% আসনে সিপিএম ক্যান্ডিডেট দেয়নি, যে যে জায়গায় সিপিএম ক্যান্ডিডেট দিয়েছে সেই জায়গায় সিপিএম বিরোধী দল হয়েছে, আপনারা জানেন সেটা। সিপিএম যদি সব জায়গাতে ক্যান্ডিডেট দিতেন, ওনারা সব জায়গায় সেকেন্ড পজিশনে থাকতেন। নিগমে আপনাদের প্রধান বিরোধী দল কে ছিল? রেজাল্টের পরে বুঝবেন আপনারা প্রধান বিরোধী দলকে। এমনি তো রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল আমার কমিউনিস্টের বন্ধুরা, এবং যদি তারা শূন্য হয় আমি বলবো আমার গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ তারাই আমাদেরকে সজাগ করবেন, এবং যারা কমিউনিস্টের রয়েছেন বা তৃণমূল রয়েছেন তারা সজাগ করবেন, আমরা যদি ভুল করে ধরে দেবেন। সর্বশেষ যারা প্রার্থী জয়ী হয়েছে এবং যারা ভোট দিয়েছে তাদের প্রতি আপনার কি মেসেজ? আমার তো আপনাদের মাধ্যমে আমার যারা গণদেবতা জনতা জনার্দন তাদেরকে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আপনারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবের যে কাজ সেটাকে আপনারা সমর্থন করেছেন, আস্থা রেখেছেন, আর আপনাদেরকে যে কমিটমেন্ট আমরা করেছি সেগুলি আমরা করব, আপনাদের সঙ্গে থেকে আপনাদেরকে নিয়ে কাজগুলি আমরা করব। এবার তো ট্রিপল ইঞ্জিন হয়ে গেল, ট্রিপল ইঞ্জিন হলে গাড়ি আরো জোরে চলবে, আরো ভালো চলবে। দিদি কবে নাগাদ নিগম গঠন করা হবে সেটা এখনো আলোচনা হয়নি, আলোচনা হবে তখন আপনারাই প্রথম জানবেন, আপনাদেরকে প্রথম বলবো। আপনাদের বিজয় মিছিল এবং কেউ কেউ কালকে থেকে দাবি করছেন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা যে শান্তি সম্প্রীতি যেন বজায় রাখা হয়, সেটা শান্তি সম্প্রীতি ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো সমস্যা নেই। অরাজনৈতিক যারা বলছেন তারা কেন বলছেন আমি জানি না, কোনো জায়গাতে আশায়ত করি এমন কিছু হবে না। আমরা তো বারণ করেছি বিজয় মিছিল করার জন্য, আরে 18তে বিধানসভা জেতার পরে তো বিজয় মিছিল করিনি আমরা, মানে বিজয় মিছিল করছেন, বিজয় মিছিল করিনি তো আমরা 18তে। 19-এ লোকসভা জিতে আমিও তো বিজয় মিছিল করিনি তো আমরা। আজকে যেটুকু করছে, আর বাকি যদি কেউ করে থাকে সেই সংযতভাবেই করবে এবং প্রপার পারমিশন পার্টি থেকে নিতে হবে।
ভোটার ত্রিপুরার যে রেজাল্ট হয়েছে এটা আপনার প্রথম রিঅ্যাকশন কি হবে? আজকে আমাদের পৌর নিগম এবং আরও 13টা জায়গাতে নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনের ফলাফল থেকে আমি আমার গণদেবতা যারা রয়েছেন, জনতা জনার্দন রয়েছেন, তাদেরকে আমি নতমস্তকে কোটি কোটিবার প্রণাম জানাই। আপনারা আমার গণদেবতারা, আমার জনতা জনার্দন, আপনারা আমাদের সরকারের উপর, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর আপনারা আস্থা রেখেছেন। এবার আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমাদের দায়িত্ব আপনাদেরকে যে কথাগুলি বলেছি সেগুলি পূরণ করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা ভোটের আগে থেকে দেখছি আপনারা जियरक इंस्टेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरो स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजो तो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबोक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RD मनी डिपोजिट स्कीम मंथली इंटरेस्ट स्कीम आकरक जेरक ताबुकबो अबुति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानै बागै गोरोंदि निकोमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देवबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 कॉकडो नंबर 8575102825-825-803-7592 ईमेल deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थांके बुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखं मोटरसाइकेल आकरनि इंश्योरेंस तै रां खाति मुने सामुं फलगै थिनांनो कुसुं कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो आगिने हिमिनो आयनो कितिंगै थेमरां रक हरकुतुगो उसकुटि पेट्रोल बुलै सकजै रेखा पातिका मधुपुर PS नि कमला सागर मिया कामिनि हा आरिगानावो पातिन माव साइमांका हरनि दामनि खाकसा तामनि जरावो नकावो तंगमा उसकुटि रो पेट्रोल बुलै सकजै रेखा थेमरां रक हरनुगै दिउतुवो तंगनाय BSF रक खासिगै फाइलेक्या नक फांनो सजा फाइक्या नक आनि बरकबो सजा फाइक्या तै हरबथा फाइक्या गानानि पुखुरि वतै खगलायै हरबुथार लाखिया BSF तै कामनि लोकरो सावै मानका उसकुतिनिवो हरबुथार पानो 50% उसकुति खामै थांगा अपाते मनते उसकुतिनि नकफां जामरि हुसेन साका आगिनि सिमिनो बिनि आरि रक सेबनाय तंमाने बन चपननानि तामने होनबा हा आरिवो लामचेखे बाने खलायमानो गोबां मनजरावो बकासुका आपनो तैनो बिनि उसकुति सकस जाका हनै बसाका अपाते मनो रगै जामिर हुसेन मधुपुर थानावो एफआईआर खलायक्या अबहाय पाति मनो रगै आमचनि लोकरा बेलेखिनो बना लायजा
tabo police nai rutugu chiri naikhe soitamo mano abono nasinglaijak lukurok একলগে আমি ঘুমাইয়া ছিলাম তখন বিএসএফ আইসিরা ডাকতেছে তো ডাকার পরে বিএসএফ কইতাছে যে আগ লাগা হয় তখন গিয়েছিরা আমি জল আনিয়েছিরা জল ঢালছি হ্যাঁ তখন দেখি কি যেটা বাইক ফুটতেছে আমি ভাবছি কি যে লার্কি মেরে বুঝে আগুন লাগিয়ে রয়েছে এতটুকু কি মনে ঘটনা আপনার আমার ঘটনাটা কীরকম লাগতেছে এটা হয়তো ওর সাথে কোনো দুশ্মনী আছে হ্যাঁ যার বাইকটা তার লোকের কোনো দুশ্মনী আছে এরকম হইতে পারে থানা জানানো হয়েছে ব্যাপারটা হ্যাঁ হ্যাঁ থানাতে জানানো হয়েছে কোন থানায় মধুপুর থানাতে জানানো হয়েছে ঘটনাটা রাত্রে 2:30 বাজে প্রায় 2:30 বাজে আপনার বিএসএফ আয়া দরজার মধ্যে ধাক্কাইতেছে তো আমরা উঠছি উঠার পরে বিএসএফ জিজ্ঞাসা করতেছে বাইকে আগুন লাগাই দিছে তখন দূরে এসে বাইকটার মধ্যে পানি ঢালছি তো কে জানি বাইকের মধ্যে আগুন দিয়ে গেছে এটা সঠিক আমরা জানি না কোন জায়গা ঘটনা কমলাসাগর মিয়াপাড়া আপনি কি স্কুটিটা নতুন ছিল স্কুটিটা যে নিয়েছি আজকে 1.5 মাস হয়েছে এখন নাম্বার প্লেটটা লাগানো হয়েছে আপনার কি মনে হয় ঘটনা আমার মনে হয় কি আমার বাড়িতে শেষরা যদি কেউ আগুন দিয়ে ফুইরা যায় তা এটা তো শত্রুতামি করেই করছে যে করছে আমার তো মারার চেষ্টা করতেছে যে হয়তো আমারে পারছে না তার জন্য আমার বাইকটারে করছে আপনার কারো সন্দেহ হয় এরকম তো সন্দেহ হয় না এমন শত্রুতা আবার আছে কি এরকম তো আমি কারোর সাথে ঝগড়া করছি না কোনো বিষয় নিয়ে আবার কিছু লোক আছে আমি বাইকটা যে কেনার পরে কিছু লোকের এদিক দিয়ে 2 নম্বর জিনিস ধরা খাইছে খাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করছে আমি টাকা পাইছি এত টাকা পাইছি কোথায় থেকে বাইকটা যে কিনছি এরকম আলোচনা হয়েছে মানে সরাসরি আলোচনা কারো কাছে করছে না এখন থানা জানাচ্ছেন ব্যাপারটা হ্যাঁ থানাতে জানাইছি আমি থানাতে রিপোর্ট দিছি আমার নাম জামির হোসেন borok engai borok ni akol nukjaglia malmata sukse engba shiwo thangna chichuko salmarewo obhane patiwo thangka khorok ba wansa do fane takadrok tipra jungno bangkhoi tlangai kirima singsa khlai romfreka patimong udaipur tepurni pargana amsayo romfrejanai burui busuk kirima singsa khlai romfrejaka baithang khuk khengai saka opatimano kitingai tripura hastini tripura sarok tabuk belekheno tungphalaija khadulaija jolilaija romfrejanai tiprajangni bagai justice sanlai romfrenai khorok bano phasi rena sanlai hastini krung krung amchayo khorang tisalaja lahar himboto khlaijak homsang lahar himboto khlaija obo hakono tini november chichar salmari kokti salo khaduma lahar himboto khlaijaka tiwandal amchayo olhar himboto go manjaka noatia hoda murasing hoda noatia student organization tai murasing shikla bodolni shikla shikliro যতন হামবাই মিডিয়া পার্সন তিনি जों बेलाय खाखामो थांनाय 19 नभेम्बर 2021 आलंनि सखि जमातियानो पतिश्रीनि राजमेला नायफिरगै फाइफोरो तेपानियाव जे गुबुन दफानि बररक जे बाबे बरना आक्रमण खालायनाय आलंनि सखि जमातियानो रेप फाइका आबो जों बेलायनो निन्दा जानांगौ बेलाय सेलें मासिसा तांगै हिमानिके तिनि ओ तिब्रा हास्तेव तिनि तिब्रा सरक एमन बाबेके सातो पितो खाइजागो मेला थांमाया कोनो फाताराव खारमाया सुदु बोरै बसाया तिनि जलाबासा जराजों तिनि अतिब्रा हास्तेव बयबो सातो पितो खाइजागौ हाइन बागै जों तिनि बेलाय खाखामो ते आलंनि सखि जमातियानो जे बर ग्रेप फाइनाय बरनो त्रिपुरा हास्तेनि माननीय मुख्यमंत्री ते त्रिपुरा हास्तेनि नायमथां बेदेगनि हाइसिं तैजों कबंनाय बरनो जाते दागति दागतिके फासिर नांगतो सुदु बरनो ग्रेप्तार खाइमान बे ओंया तिनि अमाहाय गोबां मोजां अंखा बिस्रां बन्जबो तिनि अंखा किन्तु कोनो जास्टिस माया चिनि त्रिपुरा सरके दिन दिन जों आदिखिदे जों कमरि थांसिनाय डेली जों बयबो सातक पितक खाइजागौ जों तिनि कोनो प्राइवेट दग थांमाया टिउसन थांमाया आगरतला थांमाया बाजार खायन थांमाया गुबुन दफानि बरगो जों आक्रमण खाइजागौ এই যে বর্বরতা যে খাই দংবানি চুনো তিনি উপর যে এটাক খাই দংবানি বাসুদো তিনি আলংনি সখি জমাতিয়ানো অদিনো রেপ খাইয়া বসাংনি ছালো गुबुन तेबु दङ बरक तिनि त्रिपुरा सानि नखुं रग थांगैने खाइमानो हाइन रग बरनो कइनाय जाते बरनो दाति दातिके फासिरना नंगथो ते तिनि त्रिपुरा सरंनो तेबु सेपारेट खाइनाय तन्दान बागैनाय नायमो थांग्रिनाय फोर्स
जेकुनु रैने तन्दानि बागैनाय आं ओ मीडिया पर्सननि बिसिक दिखिने आं कयो जे जाति जातिके बरना फासिरा नांगौ खरकसा और चीनी और पतिछरी अब मेलंग मानी दिनो मुरासिं सोशल कल्चरल फेस्टिवल मान दिनो कैसा पाते मुंखा आबंखा चीनी टेपानिया उदयपुर ओ उदयपुर चीनी जे बुखुगना जेखे वानसारक बा बुनि गुबुन दफानि बररक जेखे चीनी आ बुखुम सातक पितक खलायका आ बुखुक सातक पितक मा परे बा उनि दिनो हिंगेनो 20 तारिख फुंगो बनमांखा जों बिनि नगो थां फायखा 20 तारिख फुंगो बनमामा परे किन्तु बिनि बान्दा कोनो कैसा ट्रिटमेन्टनि व्यवस्था खाइजे गया बिनि बान्दा कोनो केसनि व्यवस्था खाइजे गया एरपर 20 तारिख बन नगो सितलांगि रियो अब जे चिन बुखुंगनो नगो सितलांगि रियो पुलिस प्रशासन तो इने बन नगो तलांगि रिखा बकोनो ट्रिटमेन्ट मानजे गया एरपरे 21 तारिख बन खेरें भारतलांग थांगा खेरें भारतलांग माने परे खेरें बारो बनि कोनो प्रपार ट्रिटमेन्ट अंगलिया आरो ट्रिटमेन्ट माइ आंगि ब जिबियो थांगा जिबि बिनि कोनो ट्रिटमेन्ट अंग गया ताकफानो सन्देहजनक बनि कोनो केस दं खांगिया अब कैसे सन्देहजनक ना रेप केस नि कोनो केस खाइजाका आमते किछु क्रय चुमियाफ्र मुरासिं हदा ताई मुरासिं सिकला बदल मिलो गइने मियाफ्र बिनि नगो थां फायका जों खेरां बारो पुला थांका एरपरे निने जिबि हस्पिटाल अल थांका थांमाने आरो कोनो जागा बर क्रय एरपर बिनि नगो फायका बिनि नगो फाय बिनि फादार इन ल बिनि बकरा बाय कक सालेका जों जे रुगि बायबो मालायखा अचिनि बुखक बायबो मालायखा ब बिसनाव एकदम गयरक जाक असुस्थ बिनि थादे थांनो थांगिया आबोनि एकदम सन्देहजनक बन कोनो कैसा ट्रिटमेन्ट खालायनानै व्यवस्था क्रय किन्तु जों मुरासिं चिनि मुरासिं जे हदा बाय मुरासिं सिकला बदल मिलगै जों बनमियाफ्रा जे फारेमानि याकचुक मानि जों कैसा डोनेशन कैसा खायका एरपरे जों मुरासिं हदा ताई चिनि नुवातिया हदा जों जुतो हदा मिलगै तिप्रासा थानचांगै ओ बुखकनि बुखुंनो जे हामिया खायनाय बन बबे जे सामुं सित्रा तांनाय बरनि जों फासि वार्डार नायो आर जुदि दय जुदि आबनि व्यवस्था नाय हेंके जों करा पदक करा बाबे खरं तिसाय जों सानाय समाय तांगि सानाय जों बरनो फासि खालायनानै व्यवस्था मानानाय जों दारगा नांहेंके जों अब आदालत मा थानाय आ चिनि बुखुंनि बान्दा बुखुंनि जस्टिस काहमके माननतै जों आदालत थानानै व्यवस्था पर्यन्त मानानाय अ कक साइनो जों एमएसबि नि हयते जों अ बुखुंनि जे नांमानि जुबाचु नांमानि जों आबो रुनानि समाय तांगै अ कक उरन थाका 19 नभेम्बर पतिश्री मरासिं मेला रास मेलानो नायनाय যখন किल्लानि आलोनि सकी जमातिया नगो फिरगै फाइफ्रो बनि बसाइबाय बाइक खालायनाय बनि उखुम सन्त्रासी दुष्कृतिकारी नरपिशाच ब्रंनो उदिपुर लाइमानि टेपानियाव अ जागा ब्लं जागाव उखुम तंगैनाय बाइक न गाड़ी बाय थेलारि खिगलायनाय तखन ब्र कलायखा कलायमानि परेव गाड़ीनि नखावैनाय बसाइनो बुइ तगै तंखा लेंसारि तनैनाय बिहिंन अपहरण खालायतलाङि थांगा तलाङै थाङैनाय बरबरचित भावे ब्रंनो गणदर्शन खालायनाय खिबिक्लांखा इसे प्रतिबादे जों तिनि नवाति हदा एवं मरासिं हदा मिलग लायनाय जों बनि प्रतिबाद ब्र जाते फासि अंनातै ब्रनो जाते फासि रनातै से अबनि बागैनाय जों जतनो मिलुगैनाय विभिन्न जागाव जों इमुनि प्रतिबाद जों मिছিল खायतङो जों तिनि तिवानदाल बाजार मार्केट गुरिनाय जों पथ सभा खायका जाते इरिनि आवाज सारा त्रिपुरा राज्य सगैत हुनैनाय त्रिपुरा बाहादुर नि थाना त्रिपुरा सरकार बाहादुर थाना चिनि एक अनुरोध तंनाय सारा त्रिपुरा राज्य नतुन त्रिपुरा गरायनायनि क्षेत्रव ताबो परिवेश न जेभाबे दालाय साजायखा विभिन्न जागाव जे निजम जागा रग प्रशासननि पुलिस रहरैनाय जाते कुनो दुष्कृतिकारी रक बरंनो थांमिया हिमिया जाते अंमानि न जाते काहाम करं खाय जाते चलिरनानै बागिनाय बाजार हजार ताबो विभिन्न जागाव विभिन्न ग्रामनो गुरि बेसार हाथि खायन थाङो बाजार थाङो स्कुल थाङो जाते अनिरापत्ता जाते अंनातै सरकारनि थानोबो जों कमनो जों नारगो जाते विभिन्न लाइन जाते प्रशासन जाते नायनाय फुजिरक रुइनाय जाते शांति सम्प्रीति न जाते रक्षा खालायनायनि बागिनाय आनि एकटा कक्तनाय इटा जाति उपजाति धर्म निरपेक्ष भावे যত্ন সম বেত অঙ্গিনাই ই মানে যারা দর্শনকারী ব্রনি ফাঁসি নেই যাতে কক্তিসানাতেই আন্দোলন খাইনাতেই ই কংন সাওইনা আনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ খাইকা যতন খুলুমকা আনি সুমুং কাইসা অমহাই দনো নর কাসুনা বাগৈ নরনি নাহারমুং এবা নর নুয়াটিয়া হদাতে তিনি তো মুরাসিং হদাবৈ নর মিলগৈ খাইকা হাंकाय নাহারমুং ফাইনে সালা অমহাই ইংয়াতে নরনি নাহারমুং তাম তংনাই চিনি নাহারমুং ইমো একটাই জানা ইমো তো অ্যাকচুয়ালি পাবলিক রখামিয়া পাবলিক খাইমানো যখন যত সুস্থ পরিবেশ যখন সৃষ্টি হয় সারা ত্রিপুরা রাজ্য
শান্তি শৃঙ্খলা যখন সুস্থ নাই যতনি বেখা যদি সঠিকভাবে যদি যদি ওয়ান সমং যদি তংখাংকাই কারণ ইমো সঠিক বরং जों তাবুনো ত্রিপুরা রাজ্যনি যত বরক তংমানি जों সঠিক জায়গা তুইমিয়াখো অব একটাই তাবু খালাইমানো সরকার মরাসিং হদা মেলা পতিছরিনি থাঙ্গই ফিলফ্রা জাপানিয়া কানাওয়া কে ব্লং জাগাও বনো সামুং সিতা তাंगनायरक বনি বিসাইনি রমখা তখা বনখলাই রমফ্রেকা সকরেখা বতাক তাবুনো খবর মাখাতে ইমো তাতে থাंगना थांगिया অনবয় जों যত জমাতিয়া হদা তা কাস্টমারি লবো পা जोंबो জমারাদা ফাজি जों তা ত্রিপুরা বুকুংবারা থামসা খাইयै যেমন বিসাং মদনি ঘটনা জাপানিয়ানি ঘটনা অবাই জামাই আর বুসখাংয়া তো তিনি বিচারপতি রক সুগ্রক কদ থানানি নিনি স্কুল থানানি বা নিনি আর বাইরে রক থানানি ই মহাইনি যদি কাসুমিয়া খাই जों আর বিপদ কন্যাই ফাজি जों যতনো ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক চাকরি শিকলা যত কর্মচারী সব মিলি ওই जों সুরকাশা খাইনাই অবনো ও আলুনি সকিনো যে রমফ্রে নাইরনো তাড়াতাড়ি এই রাজ্য সরকার যেমন ফাঁসির আনে অংশ নই जों যত কপ ফাঁসিয়াংনাই আর অংয়া খাই जों বুসখাং যত মিলি ওই দাবক ত্রিপুরা রাজ্য 20টা দফা দङ ও দফানি অকরা বাই মালাयै जों যতনো থাইজাকলা কক মাংনাই যতনো একতা মানে মঠা মাংনাই জরানো সাকা आगुली आमचे पुर निगम चंगमारियो साक्रादेमानि याग्रो काचिबा आचु थाया बातेने बीजेपी नि बररक विजय मिसि खलाइलेखा जाने जाने आमचेयो बीजेपी वोट परसेंटेज खलाइका 57.67 टीएमसी नि वोट परसेंटेज खलाइका 20.22 सीपीएम नि वोट खलाइका 1.76 त्रिपुरामत नि वोट खलाइका 1.01 खरावा अंखर चबा खाइ थानि केबंने बदन चनखा Koktwma thuma rongno malai saka koplai ngnairo kebangnai bodor kubui kori tatar tongmani bagai koplai ngui mandia hasini kebangnai bodor CPM ni buto kori na khnai mano Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kahamko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino habanok rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimuni kokbiti nawi mannai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sangduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubjagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575103002/825-803-7592 email
deborma nayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumaw kanangai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa thiti krai hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by krengai insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano थांनाय 22 सालमारि अक्टोबर तालो बुरो संग्रम अमथनि कास्को परिमल रियां हायनो याकरे थांका दिनै बिनि माखलाइते मुदुखमा पान्दा संसार जाका सान्देर बाजार बखासे कार्मि चन्द्रनाथ चौधुरी पाराव तंगमा बिनि नगो मताय चालंजा परिमल रियांनि इमां अंखा रियां लोकरंनि हामक्राय रोंस्रों फासिंतै कुसुगति साननानि रां थंतै हुकुमो थं राखनानि बिनि अ इमांनो बसकांतै हिमनाय हिने साका बुरो संग्रम अमथनि जनरल सेक्रेटारि खनराम रियां आबनुकारी कांचनपुरनि रियां रुंनि जंजाक ते मुरासिं तेनि किफिल फाइफ्रु उदयपुर तेपनि पारगानाबो रमफ्रेजांनाय तिप्राजनि बागैबो खरां दिसनाय हिने साका मथनि तांफांकरा खनराम रियां इनके अंदाता अम्मा तांले जहा इनक्रेम सामा थेंग चिं दायित्व आबो चुं निश्चय पालन खेनाय जरा चिं जयन तो दोनेराव ब्रं दिन बो नफनो परिचालन खेनि बिनि अतये साइफपाया अमये जों जतो नफनो माखासिनाय एवं एक्टिव के सामु तांलाय माने चेष्टा माखेलायनाय बुं मिजोराम उत्तर त्रिपुरानि स्टां चिनि ब्रुनि नोवो बमा फफायो चंनायनि सानजरा अब केहाबो खानने चिनि ब्रु खानो यातारो बदि खनाहा बदि होय हापाया कुका बदेन मा चिनि ब्रु चंजरा मेलिया हु तोनेरो चंकितु लाचि आइना हा चंसारे सिबाय ना हा सारे सेंटिमेंट लाय ना हा किन्तु चं सेंटिमेंट लाया चिनि जिनि जातिनि चिनि समाजनि जरा समाज अधिपतिराव ब्रह्मबन सुचार होनानै लगे लगे विभिन्न जनजातिनि जरा हेडमेन तोनेरो सोशल हेडमेन तोनेरो ब्रह्म किन्तु निंदा खेहा किन्तु चिन থেকে চুং তখন থেমেয়াকো তিনি চুংপুর আনুষ্ঠানিক মাধ্যমে চুম্বন নিন্দা খেও এবং জমাতিয়া হতা যে ডিমান্ড থেমো ব্রহ্ম যেটা ফাঁসি মারি রাইমো আমনো সম্পূর্ণ সমর্থন খেও এবং যারা ভিকটিম যারা নির্যাতিত হলো বলো সম্পূর্ণভাবে তিনি চিকিৎসা থেকে শুরু করে সুচিকিৎসা থেকে শুরু করে ব্রহ্ম কম্পেনসেশন আবো অবশ্যই মারি নাই এবং মারি নাই আবো দেখে চুং সংগ্রামান্ত থেকে দাবি খেও পাশাপাশি তিনি যেটা চুং দুঃখ খিলামো তিনি দুঃখ সংগ্রামান্ত yang বাইকে খাকচামায়া ফাইও তিনি রমু হাফাই নাফাই চৌধুরী কারবারি এবং তিনি জয়েন্টরাও যারা কর্মচারী ব্রহ্ম যে বিশেষ করে তিনি হাফাই চৌধুরী যে লিডিং বাই যে তিনি চুং একটা তিনি অন্দা থেকে শুরু খেয়ে নবু থেকে শুরু খেয়ে এবং তৈমাও যে তুই চুং প্রেম সম্মা আপনার চিনি দায়িত্ব লাহা বোধকে চুং যে পরিপূরককে সাহায্য সহায়তা খেলে একে কার্যকরী পরিষেবা নিলে একে বো চুং তেমনই কোনো অর্থ প্রয়োগ মিনিংলেস এরপরে আমি সান্ত্বনাই যে তিনি চুংর ব্রু সংগ্রামান্ত তিনি চুং ফাইলেন শুধু ব্রু সংগ্রামান্ত নিয়ে চুং ফাইলেন কইয়া যত ব্রু অনুফল চুং কাবো যাবো ফাইলে চুং যখন নির্যাতন খেকে নিপীড়ন খেকে অত্যাচার খেকে বঞ্চিত খেকে
फायदे जोंखौ कल थाङाखै ना ब्र'थ थुइनाय आजायनाय थुइनाय বিভিন্ন রকম লুকলাইনাই বিভিন্ন রকম আউট অফ অর্ডার মায়ু অর্ডার সোর্স মায়ু কিন্তু আর এখনো যতদিন তুমি লাইফ তোমাকে যতদিন তুমি ফিজিক্যাল ফিটনেস তোমাকে তুমি চিনি সমাজ হয়ে তুমি সা কালাইছ না আর মনে বনর তিনি চুংদর থিমে বাইলুমিয়া চুং তিনি স্মাই থাঙে বাচ্চা থাই নানাই যে চুং টি বি বুংগে চুং 12 দফা দাবি যখন ফ্রেম খেবো চুং 2008 ফ্রেম খেও অনেক জন করে দাও তাহলে অনেক জন তা হইবে 12 দফা দাবি ফ্রেম খেমো 2008 2008 চিনি প্রথম দাবি কবরু চুং কোনো কবরক ন কোনো ডিসরেসপেক্ট খেমিয়া অবমাননা খেমিয়া শ্রদ্ধা খেয়ান কইয়া কবরক ন নিশ্চয় চুং শ্রদ্ধা খেয়ে সম্মান খেও কিন্তু আরে হিচি নিমান কবরু মনলে চুং বিসর্জন নিমাইয়া জমাতে কও সানাই চাকমা কও সানাই এবং নিনে লুসাই কও সানাই তারপরে মুখুই কও সানাই গারু কও সানাই চুংপুর হচিন কবরু সানাই সুতরাং চুং কবরু সেমন অনেকজন ক্রিটিসাইজ খেও অনেকজন ব্রং সমালোচনা খেও আবার সমালোচনা কিন্তু বড় উদ্দেশ্য তৈরি নাই চিনি মাতৃভাষা চুং সে নাই এক 2 নাম্বার চুং চিনি কোনো ইউনিক আইডেন্টিটি ক্রই ত্রিপুরা রাজ্যটাও চুং আং সার কও সানাই নাম সিলেক্ট থানি গুরুত্বপূর্ণ আমি আছে সালুই আগরতলা ফাইজাও অসুস্থ সে আং ট্রিটমেন্ট খানাম তাও পুরাপুরি আং কোনো সুস্থ কমিয়া আরিফনো আইন দায়িত্ব এবং কর্তব্য হিসাবে তিনি সংলুমানি চিনি প্রেসিডেন্ট থুইতিও ফাইজা আং ফাইয়া রল কয়েকটা কও সানি আমিয়া উপমুখ্যমন্ত্রী নগো থাঙে বুমাই সাই কও সালেমা দं যে চুং যে দাবি খেমো কবরু আবরে বুমো সম্পূর্ণভাবে সাপোর্ট কিও ঠিক তো বনাম দাবি নবনাম ব্রুর যদি ন কল সাইকে পছাই নাই নমাসাই এবং নিশ্চয় সাইকে অবশ্যই রিয়েলাইজ খাই নাই এবং মুমিয়া সদর পে সাও যে সাহা সিটিভূষণ আবো চিফ মিনিস্টার আলোচন সাহা এবং নেক্সট ক্যাবিনেট রকে যাব নিশ্চয়ই সাই নাই কিন্তু তাহার জোর কদমন আবো দাবি খিরি আকি সাতো তখন চুম্বর সংলুমা সিটিভূষণ আছে অনেকজন কিন্তু ডিসলাইক খেনাই আমাকে বাবনা অসন্তুষ্ট মাইও কিন্তু আমগ্রন অনুরোধ খেলজং দাও বলে কোন সংলুমা আফাইদি হিমিয়া তুলে যারা খ্রিস্টান হু এস ইউ লাইক হরিয়ং তুমি রামভক্ত তুমি কিন্তু চিনফোর নাও চুলে দি যত দা কোন শিক্ষিত রূপ তো জ্ঞানী তো গুণী তো বিদ্যজন তো অনেকজন হয়তো খাতাও যাবো নাই কিন্তু আম কম বলে শান্তি চেষ্টা খেলছে যে চুং ত্রিপুরা রাজ্য মিয়াকি বুয়া সাও আরে খনা তোমরা দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী বুঝাছো সেকেন্ড লার্জেস্ট কমিউনিটি কিন্তু তোমাদের তো ক্রস করতেছে চাকমা সে চিফের বন্ধনে হ্যাঁ তাও রাজনীতিবিদ রাজনীতি খেলে দাও চিনির তাও স্টেট লেভেলে কোনো প্রতিনিধিত্ব যারা জ্ঞানী গুণীরাও সুর সানাইলে স্টেট লেভেলের চিনির প্রতিনিধিত্ব চাকমানি কিন্তু প্রতিনিধি থাহা এবং চাকমার তাও ইনফিল্ট্রেশন তো অনুপ্রবেশ তো বাংলাদেশ বাংলা ফাইতো ব্রতাও দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী থানায় আবন ব্যাপারে চুংকে তার কুতিপতি তপাই আরো প্রতি তপাই নাই প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত তপাইফ্রা ব্র নিজেরা সেলফ সাফিসিয়েন্ট চুংহা চুব্রন চৌথা যে চুংসে চৌনে তিন বিপমা কিন্তু আবয়া নুনি আবো নিনি প্রতিষ্ঠিত নিনি রাং পূজা সাহাবাই নুনো আত্মসাৎ খেলে ব্রং যে নুনো আবার ডিফেন্সফুল অ্যাকশন খেলে যদি সে নিনি কোনো কমিউনিটি নি ডেভেলপমেন্ট করে কমিটি ইউনিটি করে সাবু তো লমাইয়া নুলে সাবু যে তো লমাইয়া তা জম্পুই সে তো হা কাউকে সাকাই তুমলে চিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট আলো সাকাই তো চিনি ব্রুনি নগো সে বোমা সব হইব বোমা কেচ্ছাবা প্রতিবাদ খেলা যাবে চিমব্রু আমরা তিনি আং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আবার মিজুর লুসাই হুশিয়ার কেঞ্চো যে চিনি ব্রুনি উপরে যদি সে নয়াকে আক্রমণ খেয়ে চুনো বঞ্চিত নিপীড়িত নির্যাতিত খেয়ে ধর্মের নামে নিপীড়ন ধর্মতের জন্য বন্ডামি খেয়েও ধর্মতে নিপীড়ন খেয়েও এবং তার চিনি ব্রু নো সে ব্রম বোমা হো বড় চুন তীব্রভাবে নিন্দা খেয়েও এবং হুশিয়ার দিন চো বোধেকে চুনো তাও সারি বোধেকে সাহায্য চুন ব্রু রব চুব বল প্রতিবাদ খেয়ে নাই লোক কোনো ধর্ম তর্ম ইয়া খ্রিস্টান নন খ্রিস্টান হিন সামক ইয়া তোমার চিনি ব্রু বোমা হো খাইছে নাই বড় স্পর্শা নাই 3 নাম্বার সাধারণভাবে আমি আজ কও সালাই যাব নেক্সট দিন চুনো চিফ মিনিস্টার হবো মাতার বাড়ি চুন ফুনাইব আবার কত ক্রিটিসাইজ খেয়েও কত উপহাস খেয়েও কত সমালোচনা খেয়েও সংগ্রাম ধরো আর কফি সাপাই নামি এই খেমি সেই খেমি আবার দেখে অপবাদ খেয়েও
চুবক কিউ দমা খাও কিন্তু চু সদর পে খাও চু কোনো ফিল্ড নামিয়া চু চিনি সাই মুসাইহা এবং আর মাতার বাড়িও চু পূজা খেলমা সাহা সাইও সাহা ইয়াতে অতি অমাবস্যা অ্যাকসেপ্ট নিনি যে দেওয়ালি মেলা সাওয়া আবার চুনো চিনি মহারাজা যে প্রথম যে প্রতিষ্ঠিত খেনাই দণ্ডমানি তো আমারও মাতার বাড়িকে প্রতিষ্ঠিত 1501 খ্রিস্টাব্দে এবং চিনি রাজা দণ্ডমানি তো আবার প্রতিষ্ঠিত খেয়েও এবং চিনি সেনাপতি রাইচাক রাইসম যারা চিনি ব্রুনি বংশধর ব্রুনি অবদান বসে আরো চিনি মাতার বাড়ি খেয়েও এবং তদানীন্তন সময় চিনি ব্রুনো সে খেয়েও ইতিহাস নম্বর অস্বীকার খেমাইয়া হুয়া অস্বীকার খেমাইয়া আমার চুন সাহা প্রতি অমাবস্যা মিশি চুন মাতারি নাই গে চুন দুয়ারি দিয়া কিন্তু আবার দুয়ারি হয়তো যে চুন আশা খেমো চুন ইয়া তাল কে হামাই দিয়া চুন ঈশ্বর যদি সে ফ্রু আইকে লামা ফ্রু আইকে চুন দুয়ারি ফটো মাই নাই ডাইম টাইম তামানি মা মাই নাই তারপর সাতো বেয়া আতানো বে বেয়া তুই খাই ভেলাই গে চুন উপবন সাঙ্গা মুখ্যমন্ত্রী ভাই নেনি মাতার বাড়ি এমএলএ নো দায়িত্ব দেয়া ব্রহ্মপুত্র অমাবস্যা স্থান খেলে খেলি গাড়ি এরপরে ব্রহ্ম খেলা তো যেদিন তার জমাতিয়া যে সম্প্রদায় ব্রহ্ম সাহার ব্রহ্ম যে পূজা খেমা কাহাঙ্ক ব্রহ্ম সম্পূর্ণ সমর্থন দিও গে চিনি ব্রহ্ম চুম অমাবস্যা সালো মিশি তাই না চিনি অপসেবে আমার সঙ্গে তোমার অপরাধ তোমার রাজনীতি ও সাবিও ওই প্রোগ্রাম আছে ব্রহ্ম বা চিম্বু সংগ্রাম সংগ্রাম চিম্বু ফিডব্যাক নামি পরিমাণ আছে কম সবাই কিন্তু চুয়াব যে আবন সলো যে আবো দেখে একটা প্রোগ্রাম মনে চুয়াব সামাইয়া আসলে আরো হয়তো ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটা দিগলা খেয়া যে বিরসা মুন্ডা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম খেপুও বুম্বুর একটা নেতাজির ওদিকে একটা সামুতানে হেব্রো এতদিন হয়তো কোনো দুই ট্রাইবেল বা জনজাতির আরো কোনো রেসপেক্ট দেয়া কোনো ডিক্লারেশন দেয়া আবদিকে ঘোষণা লায়ে তো একটা সারা ত্রিপুরা চিনি গ্রুম বা একটা ইতিহাস কেনাই বো চিনি শপথ এবং তিনি চুঙ্গে বক থইও ফাইয়ে স্মরণ সভা খেমো বম সামু তামনো তুম যদি সে সাকসেস খেমেকে যদি সে আবনে ইমপ্লিমেন্টেশন খেমেকে আবু সে চিনি বো সার্থক গুনাই এবং কবরু বাই কোনো দিন চুং কম্প্রোমাইজ খেয়া কবরু অবশ্যই মানি নাই এবং চুং উপর আং সিএম না সারবা সার বর সাতটাম সিনো চুনো মাসু চুনো রেসপন্স না খেনে বুসাও নাও না রেনে আ মুয়াবো সানো নাও সমাজ অধিপতি তিন ফেন না কমে কিন্তু চুং দুঃখের বিষয় চুং সমাজ অধিপতি থাংমাইয়া বদনামাইয়া চুং আং বয়ে যারা সমাজ নি সামুতানে হিংজারা উনেরাও আইদার ইউ হ্যাভ টু লিভ নট ইউ হ্যাভ টু অ্যাকশন নু হয়তো সামুতায় না নাই আর একে নু ডিজাইন যায় না নাই আর একে বলে ইয়া কিনা জমাতে नभेम्बर तानि चिचुको सानमारिओ उदयपुर तेपानिया आमचाया तेप्राजुक बुखुकन बनि दफानि बरराव बोसने बय बरं बिसंग तलांगै रंफ्रेमानि अपाते मनति तीव्र हास्ते गनांगन सारबाया अबुखुकन बिचार मानानि बागै ताइ सामंसिता तांनाय रकन फासिदेनि बागै खरांते सारेमानि सारबुमनो चय तीव्र हासो बनि बागै खरांते सारेमानि तिनि बाहायना खय चाम्पावर तीव्र मथानि बुखाक्तै रंफ्रेनाय रकन दाक्ति फासिदेनानि बागै सानजा जराव हमजांग्रे रिख्लायनाय क्या तीव्र मथानि बुखाक्तै চলিনাই তিনি তামনি বাকি মহাইকে homsang tui norok lamboto khimmanaka তিনি জঙর আমহাইkai homsangti sini himboto khimlaimani engkha thangnai 19 tarik ni horo ayang Udaipur amchaini tepaniao sini bukhuksong engko taminani murasing ras nai kipil phaipru aro sini alongsoki jomatiatin bin busai borok bike bai phai tangpuru aro buindo phani borok aro bongno kasui busaino bui bihigno je babe romfreka tini jeng abono sara tripurao tini jeng khadumani bisingtei a je romfrera no phasi mari nai hinei omo haikai jeng bini sanmung sanlai tongo o himbo tokni bisingtei jeng chini a sanmung no chini a bukhuk alongsoki jomatiano je babe borok romfreka abo bukhuk bai sanani lachima singsasi abo hai jorao omo hai je patimung patika abo
माने गोबां मा पातिमुं आबो हाय इंगिया अमो बेलाय न रेयार अफ द रेयारेस्ट सिनि सामानि माने बिरल থেকে बिरल तम घटना ओंगि थांगामो अर बन फासि रिनान सारा अमते कुनु लामा जों नुकजाया फासि मारिनाय जों खोनाका जे निर्भया दिल्लीव जे आबो हाय बा सतलांगै रेप खाई आबो हायके तिनि बन खाइमा हाय अमो आबो हाय नंखा तिनि चिनि बुखुक ताकबो तिनि हस्पिटाल ब चिकित्सा खालायजागै तंगो तिनि ओ बुखुक तिनि आबो हाय निर्भया निजारा रेपिस्ट रंनो तिनि फासि रिमानि हाय ओ बुखुकनो जे रमफ्रेनाय रंबो दाक्ति दाक्ति खाय फास्ट ट्रेक जे कोर्ट बंगनि बिचार खालायै बंगनो दाक्ति दाक्ति फासि रिना नंथुन आबोनो चिनि सानमुं तिनि निवा हिमबतंग बिसिंतै इनके मो ताम मो थाने इंगे खलायना रक कुनो मो जों तिनि तिप्रा मथा चिनि ओ चाम्पार आमचाइनि इंगै जों अर तिनि sei bukhuk ni bagai जों अर चिनिया जे रमफ्रेनाय रंनो फासि रिनानि सानमुं न सानैनो जों तिनि अर हिमबतक खलायलै दं ना नाया जों आइन सिनि यागति साइना हानानै फियाबा अमो हायके जों रमफ्रेजागै साल कदक मारमै जों कुनो न्याय बिचार माया हांगाय जों किन्तु चिनि बररक आबो हायके न नागालैंड न जों जे नुमा हाय आरन बररक बरंनि थानि न जारा कालप्रिट बरंनो शास्ति ना बाङि बरक निजे निजे आ लोकालनि बररक जे आबो हायके आइन यागति साइना हामा हाय जदि अर प्रशासन जदि सामुं तांगियाखाय शास्तिनि लामाव बंनो तुबिया हांगाय अरबो निश्चय आबो हायंनाय फियाबा जों आबो हाय आइन निजिनि यागति साइना हाना नाया फियाबा बाद दंखाय आ लामाव बचिनि जनगण हिमनानि बाद दंनाय कक खाबसि हामबाय जों चिनि बुरिरक हिमानिका प्रोटेस्ट रिली चिनि जोंरक खादुमा खायलायका थानाय 19 तारिख चिनि आलोनि सुखि जमतिया गैंगरेप मानि आबोनि सामुङै जों तिनि अर प्रोटेस्ट खायलायका अबनो तुयै जों बसकाङो नेक्स्ट आबनो जदि सरकार बा बिप्लव देब ताबक चिनि त्रिपुराव जे प्रशासन चालक तंनाय ब आबनो जदि मनो जे ब बरंनो फासि अर्डर या हंकाय जों पाब्लिक न जों आबनो खलायनाय जे जों पाब्लिक ठीक तंखाय जे चिनि प्रशासन गतिवा आसुबो चिनि प्रशासन ठीक रिंकाय जों पाब्लिक जों आबनो तेबो कठोर चिनि जों रिली प्रोटेस्ट खायलायनाय तेबो आंदोलन कठोर खायलायनाय चिनि म तेबो चिनि बसकाङो जदि मनो फासि रि हांकाय नेक्स्ट टाइम तेबो बारिनानै जों नुहुरतङो आबोनि लयानो जों चिनि बोखावा चिनि बुरिरक जे अबहाय खायजां माने चिनि बोखावा बेलै बोखावा नांगौ जे कायसा अनेक चिनि त्रिपुराव अबहाय बुरिरक रेप ओंखा जे आबोनि लया जे मनो जदि फासि रिया हांकाय बसकां नेक्स्ट टाइम तेबो जों कठोर चिनि पाब्लिक रक जों आबोनो जों साजारिनानि बागै चिनि व्यवस्था जों साबलायजाक आबोनि बागैनो जों अर तिनि रिले प्रोटेस्ट खायका तिनि त्रिपुरा राज्यआव जत्त जागानो खायलाय दङ अबहाय प्रोटेस्ट बेलै खाव नाङो चिनि बुरिरङ अबहाय निर्यातन खायमानि बोसाय लगिवा तुइसे जों बेराय मालिया जेकुनु जागा थांमालिया चिनि हावा तङै जों तिनि महाय अवस्था आं दङ आबोनि बागै चिनि बुरिरङनि बागै जों बेलै खावा जों नांगौ आबोनि बागैनो आं आबोनो सानानाया नेक्स्ट जाते कुनु मुंसा अंयातिकाय मनो तातारि फासिरि नांथं चिनि प्रशासन आबोनो पदक्षेप नाहाथं आबोनि बागैनो आं मासाव तै आं ककुजारातेबो बररबो अबहाय तांथं बुसकांगा चिनि बररबो सटकंथं जे अबहाय अवस्था जे अबहाय जाया अबहाय नंरा अबहाय सेलंगायसा सामुं ताखलायथं आं आबोनो तुइनो जतनो न जे चिनि त्रिपुरा हदानि जत चिनि होल त्रिपुरा सारक किचा कथार काय चिनि दफा कबुय चिनि दफा कथां अबनो वानसं नांथं आबोनो बागैनो आं आसुक साइना आनि ककमुं थाका हामबाय म आमचाइनोबो मंकिया सादे म आमचाइकै चिनि चाम्पा हावार बाजार पुरी परिषद चौमारिन तिनि रेजार अरेजार खोनाना थांतोन तेलियामरा बोका हास्तेव 15 सीट बाटायनाय जत आदं रकनो थामायका रेजार रिमानि याग्रो टीएमसी आदं रक चेबो चेनका चेनै जे चौमारिया बाटायनाय बरक नौका थांमानि जेराव अम्पी चौमानिव तेलियामराव
15 sita batani tiam sina adang rokno samung sita tamane borokni markongo hadur khitaka lati rawe buta khaika abai tiam sini adang rachindra dasna khoboi kubon adang rok sagni thui chasara ungui thamaika nai muthangni sekanga samung sita tangnai rok borokno yasi kotor phunogino chaprobai tongo abai tiam sina adang rok chila chapro jamana krai buri phana yogriya buri rok phan chapro jakha opati mung tongmana nugui nai muthang rok tongko sanga tubone ne bagoi lati chas bhori ne nakha tiam sina adang rok sagdana rok ungkha guri songor rai অবিরায় অশোক দাস গুপ্ত লিটন চক্রবর্তী মনোরমা দাস প্রশান্ত রায় নখবই গুবুন আদং রক নভেম্বর তানি চিচুগো সালমারিও তেপানিয়াও তিপ্রাজি খরকসা বইনি দফানি বরফ বাঁকগৈ বরং বিসিঙ্গ রমফ্রেজাকনি অপাতি মনুতি জেরক সামং সিত্রা হামিয়াবে গরংজাক borokno phasi dini bago tirpra haste gunago tirpra sora khorang tesalai tongmani nukjago tini bo haino oburino justice manani bagoi haike ba samung sitra tangnai rokno phasi dini bagoi moitulung kami mako kamini lukurok ti tirpra mothane adongrobai thanja khai khorang tesalai ka romphrenai rokno phasi rinani bagoi ini oroni hom sangrali থেকে जों सारा त्रिपुरा रायजोआव जों कासा भइस मेसेज थांतंगो दाबो स्पेशली जिनु किला भागमा तिनि उ हाथि बाखौ हाथि बारना मैतलंग हाथि बारो जों तिनि बुबाग्रानि लिडारशिप बाय नि बिसिंतै जयजुल जागै जों तिनि त्रिपुरा मथाराव थानाय बिगत 19 तारिख जोंनि बुखकजों आलनि सखि जमातिया बनि कामी जलेमा बनि कामी जलेमा बरक जे हरो ओ दिन हरो रास मेला पटिश्वरी वो बनी परिवार बनी बुसाई बरो बाइक बाइक मेला नाई फाइवई बरो किफिल फाइमनी जोरावो बांग्लादेश नि इलीगल माइग्रेंट्स एमन बाबे सिनि त्रिपुरा सारनो बरो टर्चर खलाई तंगु रेप खलाई तंगु ओ हरन बरो सुजुग नावई 5 जन फरेनर बांग्लादेश नि मुस्लिम रक बरो सिनि त्रिपुरा जग सिनि बुखक जग आलनि सकी नम्बर
हेयनि बाबे निर्मम बरो आसिके साजानाय मतो सीमा करिखा बोसाइनो बरो बुई तो बाइक नि खिख्लाय ड्रेनो याकै लांगै बनि बुहिनो बरनि गारियो चबै बरो अरो जे टेपानिया पार्कनि लाइदरनि बलंग तां थाङै बरो निर्जन जंगलत लांगै एमन बाबे बरो बन अत्याचार खायखा रेप खायखा हानि बाङै चिनि ताखु बुखुम तिप्रा दफारो जों ताबक थामसांनानि जरा फायखा चिनि खरानो जों थामसामा ख्लायसिनाय जों ताबक पार्टिनो तोरजाइया राजनीतिनो तोरजाइया चिनि तिप्रासा दफानो जों भाग्य मुक्ति रयमानो ओ चबानो जों भाग्य राखेति सामानाय चिनि आलोनि बुखुक जोंनो जेबाबे अत्याचार खायखा रेप खायखा ओ दुष्कृति बरनो इंडियानि गवर्नमेंट जों बाहायनो बरनो कठोर शास्ति साजा रनानि इंथों बन चिनि आंदोलन बरनो जदिसि बरनो कठोर शास्ति रोय फांसी जदि रोया खाके चिनि चबा थाख्लाया जों सरयाखेन ख्लायui तंनाय हानिबाङैनो समग्र चिनि सारा त्रिपुरानि प्रत्येक पार्टीनि पलिटिकल लिडार्स त्रिपुरा दफानि चिनि खुंथाय कितिरनो आनि कबगमं एबं चिनि पार्टीनि पक्ष थेके जों कबगमं जों ताबक दफा साबजांनि जरा सकफैखा ओ जराव जों पलिटिकल न तोर जायगायावै जों दफानो सिकांना तोरनाय जों दफानो सिकां माथि साग्रानाय चिनि दफा तिसा जाखांकेसि चिनि हारो खांनाय चिनि हारो खांकेसि चिनि समाज चिनि दफा नों राजनीतिबो ख्लायि मानाय हानि बाङैनो समस्त त्रिपुरा दफानि केउ निनि सोशल सार्भिस खायनायबा केउ पलिटिकली लीडर खायनाय दं जों बाहायके साबजाग मानाय ओ जरा ताबक सफाय दं जों साबजागमानि जराव जतन थामसांनाय जोंनि ओ थामसानि खरा सारसा तुरे तुमरु हास्टेनि लुकुरक जोंनि हास्टेनि तिप्रासा दफारावनो पहिला हामबाय जों थांनाय 19 तारिखआव जोंनि बुखुक अननसकी जमातिया बनि जेरेप नतै चिनि तिं बेलायके खादुवो बेलायके खावनांगो चिनि तिप्रासा दफा चिनि खुंथाय बारा अमता हायखेनो बोथारजागै तंगो जों थांनायनि बिसिरगबो जों नगो प्रियांका रियां पायल मोरासिं जुली जमातिया लाहारि देबरमा तिरगने अमता हायखे जों थांनायनि बिसिरगबो जों नगो बरकनि थैमानि कुनो बिसारमाया सोलानिबो अमता हायखेनो थैयै थाङो बिश्वजित देबबर्मा सालकथां टकथारजागो मन्त्रीलाल काइपें शम्भुलाल चाकमा बरक थै थांमानि सालकथां टकथारजागमानि गारि बाय सुख्रुइबो थारजागमानि चिनि खुंथाय बारा रक्ताबो बिसारमाया बेलायके हायनि बाङै हास्तेनि ओ हास्ते हाफांनो बेलायखेनो सेलेङो जों बेलायखेनो सेलेंमानि रावबो दिनै ओ चिनि खुंथाय बारा चिनि तिप्रासारकनो दायति बिसार खायथों दायति जास्टिस माथों हायनि बाङै अमन हास्तेनि लुकुरकनो जतनो आं कक कायसा कसारनानि मुसुगो ताबो थानसानो हामजागियाखौ ताबो थानसानो साजागियाखौ फायदि जों थानसांलायानो जों थानसाख्लायो खरांथि सालायानो जत तिप्रासा दफासों अ चिनि टकथारजागमानि बोथारजागमानि यागनि यगनानिखे जों थानसांना नांनाय थानसानि लामा बादायतै मुंसा ककरै जों थानसां गेसि अमताय बोथारजागमानि टकथारजागमानि रफ्रेजागमानि यागनि यगनाय हायनि बाङै ताबो थानसानो हामजागियाखौ थानसानो साजागियाखौ फायदि जों थानसांलायानो अमन आनि कक सर असुबिस दिनै जोंनि अहमसां मिसिल माखामिनि गायसेनो उद्देश्य दिनै बुखुब लंमासिनि सिगां सायथामिखा अरुणाचल जमातिया बतिनि गोबांमा रमै दिनै त्रिपुरा हास्टेआव गोरमै फायमानि बतिनि गायसा राजमेलायाव थांमानि और राजमेलानि किफिलफोराव बनो जेबाबे जोंनो सलियारक बिसेस खालायबै वानजैनिबो सारक सिदाकक सामानि चाव वानजैबो सारक बोसाइनो रमै तगै बिहिन बलक गुथुं माथो तिलां थाङै जे अत्याचार खायमानि बुरन प्रतिबाद खायनानि बाय चिंतिनि अमैतिलं इबिनगराव जों गासै हमसां खादमानि पान्दा खालाय जाव अमनि बिसिंतै सारा त्रिपुरा राज्य सारा इंडिया सारा भारतबर्षनो अमना नायनानै नोंथों एबं नुनानै नोंथों एबं चिनि त्रिपुरा मथा थेके बिचार सानो अ बिचार न जेखेबानो जोंनो बिचार नायनानै मुसौ जों अबश्य जों सागताबक सानानै मुसौ मानिखन आबनि बाङै चिनि बुखुक जोंनो दायति सुस्थ खायबै गाहाम गोरों खायबै चिनि जे सानमानि जों जे बिचार नायमानि आमनो राज्य सरकार থেকে শুরু খাইবি কেন্দ্র সরকার থেকে শুরু খাইবি সমস্ত পৃথিবীनि हानि साकानि बरग्रक चिनि बिचार न रनानै नोंथों आबनो तुयनि जों तिनि हमथां खालाय जाबो आसनानिको
ভাইস প্রেসিডেন্ট যতনা হামবাই ত্রিপুরা মতো আয়োগ লক্ষ্য हामबाय दिनै जों अर' मैथिलों फाथिब थांनाय 19 तारिख जोंनि अलन सखी जमातिया न घटना खुंमानि न तैबै जों जोंनि किल्ला बागमा प्रतिटी एरियावनो जों अमहाय रेलि माखायखा तमाने हमले जों नुकजाक थांनाय कल्पना जमातिया जोंनि खाजुरनि ब अमहाय अपराध खायजाफ्र जों थासां मैयानि बाङैनो जोंनि बुखुकजों ब बिचार माइया दिनै बुबाग्रानि नेतृत्वे जों जत बुथु दैबो जोंनि दाखुग्रनो जों कयबो जे बुथु उंगियारावनो दिनै निनि आनि जतनिनो अमहाय जरा सफायनाय जे जों बिचार माइयाखे जास्टिस माइयाखे इन्डियानि कन्स्टिट्यूशननि मुताबिक जों जास्टिस माइयाखेनो जोंनि गोबांमा बर' हाखे ओंथारमानि दिनै हायनिबाङै जों जोंनि उच्चबा दिनै हम मोजां रेलि जों बर' खायलायमानि इखे जोंनि बर' रक जों ताबक थासांगानि दरकार तमानि हमाले जों फाइनाली जों जत ताबक बुवाग्रानि नेतृत्वे थासा ओंमामानि उ जरावो जे बर' रक ताबक फानो बुजिया बर' न सजाग खायबै जोंनि उ आन्दोलन सामिल ओंगै बोसखां सालो निनि अरक लाइफ्र आनि अरक लाइफ्र जों जतनो जास्टिस प्रिभिल खायानि बाङै जों उ रेलि खायो तेबो जों तागनि जे घटना बेलाय एक्सट्रीम सकजाक तमानि हमले निरक जत नुकना दिल्लीओ निर्भया कांडो जेबाबे बर' खायखा जेबाबे बरक रक बासावै बनि बाङै बासामानि बाङै ब जास्टिस माखा दिनै जोंबो उतिफ्रा हानि बोसाङै जोंनि बुखुक जोंनो जों जेखेबानो जास्टिस रनि बाङै जों जतनो दैबो खरां कटके तिसालायनि बाङै आं कयैनो आनि कक सामान अरम थाखा हामबाय बिलोनिया बोका हाचिने काशिसिनि परिपरिसर चंगमारो काशिसिनि आचुक थायनो बीजेपी बदे कोप्लाय अंका केबंना बरेरो काशापना भोट मानिया चंगमारो अंखरे लाखाय पायमानि यागो रिटेन अफिसर बीजेपी बदन कोप्लाय अंकनो साख्लाय दिका लाखा मजरो किसा जंजा आसामानि ब नुकजाखा काचिदग लाखाय पायमानि यागो ते काशा लाखाना प्रोगे एबीएम मेसिन हामया अंगय जरावा लाखाय माया अंगय तंका आबनि यागो इंजिनियर थंग मेसिन थिख्लाय भोट काउंटिंग लाखा मनो उलो अरबा हाने बीजेपी बदन कोप्लाय अंका ते बाबसा फाइसिं बीजेपी बदर काशिसिनि आचुक थाय कोप्लाय उमानो तुयै 35 नंबर नि कासको गौतम सरकार लुकरंना हामबायते खाका हामया फारका लुकरंनो चुबा मुंबायनो असुचरा छपय मानो हनै Udah suntur aja nah tuh besi. Nggak aja tak kita kerman. Akonnya sudah. Vande Mataram. BJP Jinapad. BJP Jinapad. Vande Mataram. Vande Mataram. আমাদের আজকে গণনা হয়েছে আমরা 17টা ওয়ার্ডে আমরা জয়ী হয়েছি আমি এই জন্য বিলোনিয়া পৌরবাসী গণদেবতাদের আমি নমস্কার জানাই যারা ভোট দিয়েছেন তাদেরকেও নমস্কার জানাই যারা আমাদেরকে ভোট দেননি তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই প্রণাম জানাই সবাই যেন সুস্থ থাকে আশা করি সবাই